এ কোনো সাধারণ মেয়ে নয়লা, এ হলো কেরণমালা, এর ক্ষমতা সাংঘাতিক। এ হচ্ছে আধুনিক যুগের ধাড়ি। এ জানে যে পা ছুঁয়ে নয়, বাড়া ছুঁয়ে আশীর্বাদ নিতে হয়। दीदी वाह दीदी 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 নাইটি পরা মানুষটা কাকা ছিল, না হলে কেউ শুরুত করে এসে ফুরুত করে দিয়ে পিছন দিক দিয়ে আলো জ্বালিয়ে দিয়ে চলে যেত। Hey, so remember when I was having all of that gender trouble? Well, I thought सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। লিটার কত করে? বেশি না, আমি 1 লিটারই নিতাম। টাকা দিয়ে দেবো সঙ্গে সঙ্গে। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। कौन है? कहाँ से आते हैं? 14 বছরের মেয়েগুলো পালিয়ে বিয়ে করে বউ ভাত খাওয়াচ্ছে, আর 20 থেকে 24 বছরের ছেলে সিঙ্গেল গুলো সেই সব মেয়ের বউ ভাত খেতে যাচ্ছে। লজ্জা নেই? হ্যাঁ, আমি ডানাঘাটে পড়ি, আসমান থেকে নেমে এসেছি। এই ছেলেরা, ও মাই গড, পৃথিবীর সকল হ্যান্ডসাম হটলেট ছেলেরা আমার কাছে হাজির হও। আমি চাঁদপুর দাসকুমারী পড়ি, তোমাদেরকে আদেশ করছি। সুমন্ত ছু কালীকুত্ত साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। তুই ডানা কাটা পরি না বাল লাল করা ধাড়ি? समझ रहे हो? सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ओह गॉड, एक बार दिला दे। शाबाश। আমি সেখান থেকে দেখেই যাচ্ছি, অস্ত্রে শান দিচ্ছে কিন্তু আওয়াজ হচ্ছে না। भैया भाभी को दवाई डलवा दो। ये लो। हाँ खोल, दवाई डाल दूं। ऐसे खोलना जैसे मुझे देख के खोलती है, ऐसे। भाभी जी खोल के दिखा देना जरा एक बार। और अभी तो रुको। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। চাকরিটা দিলেই হবে, বেতন আমার লাগবে না। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। আরে দিদি, তুমি তো তোমার পোস্ট অফিসটা তো খুলে রেখেছো। তরে কইছে তুই বেশি জানোস।